ویزرخورز نرتیلی کشته بازون گوت نبستر سوگت سوتی منکم کمی فیری انفرماسیون رواقد ابون ستودی گەبەرаты ایرینه رایدیان والسبرتای رواقد سەیراگدەرتی متل Рауæрæхгонд фадæттæ нәбәстәйы æвзонг ахуыргæндты проекттæ реализацигонд цæудзысты Донецкы адәмон республикæйы. Райстой æвæстиат ахуыс Хуыцъейы хъæуы Гæззаты бинонтән арæзт цæвы цæрәнуат. ахуыры азәй ахуырадон уагдонмæ. Ərtək как скъолайы арæзтадон кысты тәстісі тәмәні. ахуырадон зонадык абасты дуэ барсон ахастыта Рауæрæхгонд әстәй гадырты квалификации фәбәрзонтар кәнін ахамуя сайрак нысан нәбәсті ама Донецкы адәмон республикәйы сәнс базырт бафысты өдуымен. Базырты фәлгәттіма Рауæрæхгондыр цәудзысты æвзонг ахуыргæндты фадæттәдір. Хусар ирстун ама Донецкы адәмон республиката хсэн архай базырт ахурат ама квалификации фадл документа дуэ бастатадар намайын фадл. Ахсан хисавадун базырт бафыстырсы дуэ министа самазы амяны сану ахурат ама зонадык абасты дуэ варсуна хастата Рауæрæхгонд. Вмай разма ансы документ ма хастырсыдысты ивензинатта ама умагаска æвзонг ахуыргæндты ама студентта ножида Рауæрæхгонд сафадатта. Данный протокол, который в данной ситуации призван для того, чтобы мы углубили свое сотрудничество совместное, особенно в деле подготовки кадров высшей квалификации. Это касается прежде всего и доцентов, это касается и профессоров, это касается и, конечно же, наш профессорско-преподавательский состав, который может на равных работать и у нас, и у вас. То есть для того, чтобы мы могли использовать потенциал двух систем образования наших республик. Документ магаска дуа басатадар нэмот цæудзысты хицан хос сармагун документта. Доцент кәнна профессору нумройсыны фаделадистаттан нэмот цæвынц әмбалун документтыл. Амаса хицауттан сабун удзан код хусар ирыстоны афта Донецкы адәмон республика деридорилдар. Са профессионалун орхайд адарттар кәнін. Соискатели будут иметь прекрасную возможность продолжить обучение далее на соискание и вынести свои документы на заседание диссертационных советов с целью получения той или иной квалификации. Умевалдайма базырдыны сану кадырты квалификации фабарзонтар кәнін. Вақсы әстәжі қуама фәзуну фытсаға хамады мәкта кәсіт әсәбу нүдзән сәзуна дун проекттә Донецкы адәмон республика директорил сыққаст кәнін. Кто-то очень хочет, безусловно, заняться наукой, для него есть большие возможности, поэтому мы только в помощь. То есть данный протокол, он только в помощь и студентам, и молодым ученым, и тем, которые решили дальше пойти, защитить докторские диссертации, кандидатские диссертации. Безусловно, это только в помощь. Информацион рауагъд Абон. Նվզբավարենիսը վաղսրեստեջիքայի әрսәрձեսті սәնոք խәрզարաստ խզարым. Արայջы Хуыцъейы қавка Гæззаты бинонтәзің сирвесті фестивеген баззадысты әні цæрәнуат. Президент бибылты Анатолий Хаславард мәгәске аражды тәнәри дәген әрівнәлтой бинонтән нок хәзар арыстадмы. Сә архайсын бінаты фейттан нәйсен көрттер. Дзау район Хуыцъейы қавәтсәрі Гæззаты бинонты хәзар басық тәатсыз февраль майрайдяны. Әматсы бірәсі валунжын бинонты баззадысты әні цæрәнуатай. Хуыцъыбонзың сиверсті бінатмы æвәстиат баззадысты президент бибылты Анатолий әмә район администрации сәрғлавак Джиот Андрей. Вәт патсақ ады сәрғлавак гумен бақас көтті сәмәйзін вавары бақавак бинонтан бақвас кәнуй. Bu мәгәске атсы бонты аражжы тәрівнәлті өдуна нок хәзар саразыны көстетәм. Әмә вал нәридәген скақтуй вымәния біндур. Бинонтан ма әххусын нысанан раттуй фарас سدمین سوم اما سباخارت کنزست سد цæрәнуат Рауæрæхгонд нысанан. Պատսա խադրդեգի աֆուն ու ախամ խոսը ֆարցը բինյոնտը նվսիս վաղսրը ստեջը սանուկ խadzարը կերցերձստը ուեմայ. Կոկոյթի Անժելա կոցտը այդը տատտատը զարինա ինформацион рауагъд Абон.
ахуыргæндты нырыкун думантам гэскэ арæзт бæстæйы. Артыккак скъолайы ævæстадон кыстытәсті сатаманы. Ардам ныридэгэн уагдырсыдысты аппат коммуникации тәдер. Араждыта архайнс мидеккагун кыстыта баканыныл. Амасына bunun ксаразын сыбантыс туй бинаты фейтта нейсэн курттер. Дартер арәссәві горе тіртікак скъолайы ног бәстәйы ныридэгэн вал кыстытан бакундырцет 70%. Әмә ног ахуыразы дуэсә диефілдер ахуыргәнина джызбатсысты партаты фарсмә. Әмә ахуыргæндты хәрсфадат уаверті. Сәмәрай сомай изер далынтам скъолайы арæзтадыл фәкусынс ыртына деймагай філдер. Сәмәй сәразы ләвәк хәстәсі хәскәнуй әмғадмә. Мы начали работать в январе прошлого года, 2020 год. С тех пор, в принципе, работали беспрерывно, несмотря на погодные условия, в общем, каждый день. Сейчас мы работаем без выходных с понедельника по воскресенье, с 8 до 7 вечера. То есть, в принципе, на объекте работает от 25 до 30 человек в среднем каждый день. То есть, в принципе, работы не останавливаются ни на один день, в зависимости от погодных условий. План сдачи на третий квартал 2021 года, по проекту. Планируем сдать чуть раньше, как успеем, то есть пока не можем говорить заранее. Бәстәйы ныридэгэн ба вақтуй аллы хузун коммуникации тәстер архайдма цәуы мидек гагон кыстытәсі хэскәнынылдер кушы тәстердінс систе әмәтсәртті, әвәрінс астырдыл плитке. Сейчас в основном идут внутренние ремонтные работы, то есть это отделочные работы, кафельные работы, то есть устраиваем подвесные потолки. В основном все упор на отделочные ремонтные работы внутри здания. С наступлением теплых погод хотим начать наружные благоустройства. Arəztadon kustətət grafikə razdər banısan kodda prarab kumərita tazəmət. Yeni xəstəm qəskə səfildər xay nəridə gənu fəvəd. Здание имеет свою собственную котельную автономную, то есть уже у нас более 3 месяцев есть свое отопление, тепло. То есть в зимние месяцы мы уже отапливались от своей котельной. Есть дизельный генератор, который может снабжать бесперебойно электричеством все здание, даже с запасом, на случай аварийного отключения. Ног скъолайы арəssəvə duəsə də ахуыргәнинагən əməyə yume yakfəzuatu цыппармин цыппарsə də kvadratmetrə. Ахуыргənən кластайдар дərmanı vəsmə qəskə скъолайы арəztır цəudзысты yığav aktun zal sportivun zal əmə allı xuzun sərmagun kabinetdə. İvni xasay əmbəlun axırı prosesuadınən скъолайы арəztır цəudзысты əbbət uavərtədər. Arəzsəvək скъолайы bəstəxay zuabdətsən əbbət nırıqun standartdən və məyəldəy mamudzen liftər. Proyekt məgəskə maqləstə sərmagun bənət arəztır цəudзысты yazməlantə yəxibar kəmənniyəstə vəçə sıvələtdən. Есть отдельный пункт, то есть ориентированность на мобильных для инвалидов. То есть даже есть места в классах, то все переходы без порожных дверей, именно лифт тоже именно для маломобильных людей. То есть чтобы не было, им был доступ ко всему. Вақс растаджи куши tərəvnalzıstı бәстəйы boy sərdənə əməkərt xərzarəs kənənə köstətəm. Gore tırtıqaq skъолайы arəssəvə investisiyon programmay fəlgətdə. Əməyin raxi sənərçə duəsədə əxsəz milyon asədə fənzay min soməm. Gæzzаты stela koç təraul tattatı zərina informasyon rauagъд Абон. Səfəstən vaxtı qəzdik literaturun bəntə aftəzəğəniz zıngund fışçıtə xasırtı sirgey xəcəti taymurazımı gürdзибекті blaskaya. Udun sirtədər raygurdısты valzəcə fıtsaq bun, ama sınsa ruxsnamtərimi səmnəvat xəsək çirtqut Иринаимæ. فتسجم مرت نصاني وجنبونو إيران بايزي إستورية عطبور راجوردست ارتاء زنجون في السجة خاطر تسيرجي خاجي تايمور رزما جورزبيكت بلاسكا خاطر تسيرجي والزنجا إيران بايد في السج دراماتور جمع بوبليتسيست يرستون إنتليجنسي زنجون درمينا ورتاي سيو ويراجورد بين قبة ويخشت صلاة بزاد سيزراي آخر كان ما عطت سجات يرستون ما فتسجل آخر كوتا بيداغوجون تكنيكوما ويفستتا كاس فتيس سجات يرستون بيداغوجون إنستيتوت أما فستدرتا أسبيران دورام كستا غازيتا أفزون نیست اما رستیناده میفارا صدا فنزای فنزماز ارزدخت خینوالما کستا رادیو لیتراتور موزیکالون آلابرت ریداکسیه رواقداد ایرستونه ود ژورنال فیلی و گبروزای خاد ریداکتر او بیسه تا زارق قایتارتل دودارا میخلرته نارتایی باس بندورل فسترامون بایما فازدته افتر استزمن وسط سگات قفقاز ریوالیوسیون زمالد فدل سیستوریون اسمستن فستا و دوم مخور راتسدسته ورستاگ وزاگل در امی اسفلدستاد زندگون دو ورستاگ چینی کشتن در کردیات فستاگ زندگون
گرون دود یا وازا گرزون زیناده در یا خزار اپن زوخه امبرد کود دوی فشته اما آیوادون آرخایجته ایرستون او من کات کننت کود آدمون باید کات جنم بستاک اما ایرون زرده دستن افته یم زبگتل فز سرجت استب آبولارود سیست آدمون اما ویتا زور گویا کردیاتل زنگون باید آمار دوامین افدمازه فلا آدم قدی بازادست یا انملگرن قطم آسیز خیلی من زنارغ در وی قومشای آبو زمتوک آسیز شرم ییر آرول مای فخیزه یوزیشت فوشنزوک والزج فتزاقبون راغورد كرديات جنبايد اما تلماتسكنك فساق امالي ديرا دورا يرتاساق جوستوي تنافي كسترف سمر خاجيت تايموراز در وي راغورد قدار قوم نوق قوة مي فراز صدا اخصايت سبرامازه كاست فاسيس خينوال آستا كوغ سكولا اما فستا در آخر مباد صد گوركي نومل لديرا دورون انسيدود مم مي فراز صدا استيفان زمازه بايد كستا أفزونگ افترت لديرا دورون بايوگوندك اختاريوك كنگاي مي فراز صدا وزي فراز دمازه تا وتساويتون ساديسه فشده ساديسه ونگ خاجيت تايموراز زمزمگتا بنتون اما تندرالون بیرودیگون رواختات مخورگون صدسته می فراز صدا اخصای استمازه فستمه یا تبر تارده خاجت تایموراز سیس ایرستون آدم وارزون در باید تای سیو یا ایواده افدست سمنت راگورن بسته اما یا رادیتیتن کات کنن خیزن بنا تاخسنت باید بیزاجونم زوگتا کتتا خیزن کننت سیر دافسته ارزم آدی ماج قسمت اما خواست سکادفدست سوه اومی خاجت تایموراز ما ایرون زاگم راتل ماسکوتا ورس زاگم دنیون کلاسیکت واتسمسته باید دن یودگا سمخور راتسد آست امبردگونده یا ملت فستاتا ارتم تدریو دوندولی ساگ کی بخک اختبن رشدی نروی فدون کمایش لگ سبو کمان درت خورشتی مارد فتزاقبون رای گرد نوجه در ایویرون باید گرده بیکت بلاسکا وی بد یتاردس نفند کتا افسدتون سلوجبین اما فمارد منشوری و رساگ یا بویناک خسته کتسم آتد بارخیونه قباتر خستون مردم بار دارد خورس کسانه ارلاستوی مزد چنگ دابه باورتوی نواسیتینسکایستانی تایوال مرده یعنی گننه و دست اکادمیک فسی ولاد میلیر یه مسلوج بگنجته اما ایرستون اخسانادون آرخایجته بلاسکا فسر رایدت دا اندو دست همانوس نوزه ماسته فستا ایرون افزاجد دگورون دیالکتل اما نماد سود گورم پایزی بندوره ورگل یا ملتا ایو از راز در میفارد صدا ارتکه گمازه ومن مخور رادست واتس مستنبردگون کتم خواستر صدست انود سمزفگه یگورو ناجی میسته اما گامیدی ادولی مین فارد صدا تپرم آزتا مخور رادست یا بایما ساخیر سوخت کتف فستو ایرون آدم فولکلور بندورل کرد بیکت بلاسکای پایزی نر رستج در نصافه یا ایوادون اما آخورادون نسانی وگ چت قطعی گینا ارسایت زاری ما اینفرماسیون را وقت آبون والزك بليتستا أخست كنن رستك والزج إربالو ديما رايقل وي أرت آدمن تا فاقوزدر وي سميتونيم والداي در سلقوي مكتن رفاقس كان سوار زنبرك بون سلقوي مكتا أبتونيوم بون أما سن خورس فنديك تزاغنا واتخسك سوسيت فتيم مدر والزج فتزاق بونو تسين زينات اما آمون ده بليتست اما وارزون زينات برك بون كودر زافتال كتساداي مقدر تسمزمگون فنيا رايقال اما تزن جتا تزن اما تسيو تزبارز برما يزرداي فزنن سنوك بليتست فنتا اما اوان در راي دايرة سوخت فيدانل والزج فتزاق بونو برك بون ريسبوبليكا باتسرجتان درو يولتن در كما فين قال مكاسنس آخان برك بون اما والداي نو فتزاق مرد تمخ كان سوز گوازالو كانتا والزج فتزاق بونو آبون خوزا خور بون غدوم سوالت مخیستر کار آدم زرده و فخوز در ویه و من اما وقت رستجو والزگ یه بارت یک اخمه رایستن اما یه مرخستن آموند اما تینزینات تینای باید داگی مزرده والزگ نمرسد آیفتای خوز نبسته دیسا گویاون والزگ رباود با تفستی زخ دت تترای دت کانت سخ سخ سفت فاکر شدی و استرنر مرد مای مفنستان کنند سنوجه در یور سوخت والزگون برگ بون سلگوی مکتخ سن آدمون بون آتس برگ بوم یولتنگ در سخیفت زده کنند سوالته بدون سخی گوختای سارازن سال خوزونر مجده ساخور کنند سمزفگتت سمای باروخس کنوی سمت اما نانات زردتم از ماما دا وارزن کم بایم کسن وارزن یه مقازن با تاین کنن والزجر بالا دیمه فزنن فتزاق دیدینجه تا مالوشچه تا آتش چسل فلقت تخوالزگون دیدینجه تا زورگسته زمگون وزلت فسته اپن فسته گوالزه تیرا لود اول انساتی تفاتی ما خاری با تار نل در سویت زری ما اینفرماسیون را وقت آبون
Фадæттæ бонусы тәнуағдырсы турнир баскетболай хъæуы Райстой цхинвалы скъолайы командата ама сайрак пристал тух коттой фонс командае. Кәрумбәттен фастивжі тәмгәске иул фылдарач кота әрімбірт котта гимназия бионы команда ама сиси рестовал ахиззау. Деккак бінат бацақста ақсазам скъолайы команда ама артиккакта деккагам скъолайы ахуырзауты. Спортсменті схурзақчын кәнін церемония хъæуы Райстой спорты фарстыты фадыл президенті Кенек Джот Руфин. Ахсазам скъолайы директор бедуйте Леонора, ама ерісті сайрақтар хунгенек забитер Оланд. Хурзақчын әрсідісті хуздер қажжыты дәрведун. Сеппәт дәрведісті гимназ Альбионай, Сармагун приз Райстой козаты Арсен, Сахурбаты Андрей, Александр Гогинов, ама тасуйты Арсен. Этот турнир проводим ежегодно в честь Дня защитника Отечества. Все команды подготовились очень хорошо. Есть у нас талантливые и по росту, и по игре талантливые ребята, чтобы баскетбол развивался в нашей республике. И каждый год будем проводить такие турниры. Этот турнир прошел на очень хорошем уровне. И как судьи, так и игроки, и все довольны турниром. Ама кәрумбәттәні базунға кәндістім, дікігі марты нәбәстәй бұны қады бәрәккенен тиме. Знамры району Дениз Евгасас валдефқар мадбунай фонзық сәвір тәк градусы Евгасас Дениз Зау району дар валдефқар мадбунай тәк сәвір 6 градусы. Ахын бұнығы Дениз Куайсай дар валдефқар мадбунай тәк сәвір 10 градусы вазал. Ленингуры району дар Евгасас валдефқар мадбунай дуы әқ сәвір 10 градусы вазал. Евгасас Дениз на республикәйы столица Цхинвалы дар валдефқар мадбунай әқ сәвір 2 градусы вазал. Ахамедістіне информацион службай басатта гундырмайжы тал бұндарына сарды вазат хорс хабарты фәтімал нарадун фин балдмай эфирі.